हेलो गाइज गुड मर्निङ नमस्ते एन्ड फ्याफुलो हजुर सबैजनालाई तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज नयाँ ब्लग मेरो नयाँ दिनमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको ब्लग चाहिँ मैले होदोसरनबाट सुरु गरिराखेको छु है। अन्त बेट-सामेश र जेरुसलेम जाने प्रोग्राम छ हाम्रो। सो तपाईहरुलाई पनि म सँगै लगेर जानेछु। हजुरहरुले पनि त्यहाँको भ्यूजहरु त्यहाँको के कस्तो जग्गाहरु हामी जान्छौँ के गरेर कसरी घुम्छौँ त्योहरु सबै देखाउने छु है। त्यतिन्जेलको लागि मसँग साथमा रहनु होला अनि मन परेमा लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला है त। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लग। कहिले जाने भन्नु मैले लिएर गएँ भन्छु नि हैन छ एक दुईजना बहिनीहरू कि उनीहरूले उनीहरूले मलाई सोधिदिनु नि भन्दै पक्कै हैन सबै महँगो पर्दछ कविताले एसियन पेनको कलर हेर्न जान्छ नपाएर लास्टमा रोएको स्टार सिटी केफ हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। फिलहाल चाहिँ यहाँ यस्तो रहेछ। एडल्टको टिकट 31, 5 वर्षदेखि 18 वर्षको 16 रहेछ है। इजरायली सिटिजनको पनि 16 रहेछ। ओके यिनीहरू वासरुम जाने पहिला। ओके यहाँ चाहिँ फिलहाल यस्तो छ। गरम फिलहाल चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी आइपुग्यो। अहिले मान्छे छैन रहेछ फटाफटी गइहालौँ न ल। यहाँबाट जाँदैछ हामी चाहिँ। ल हुन्छ त्यसो भए म भरे भोलितिर गर्छु नि ल फ्री भएर। भोलि सन्डे हो भोलि गर्छु नि त ल। हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यो अब है। यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो ओह्रालो जानुपर्ने रहेछ तपाईँहरूलाई। ए साथीभाइहरू जाँदैछ ओह्रालो हिँड्नुपर्ने रहेछ यहाँबाट चाहिँ। आज 40 भनेर छुट्टी ननिस्कोस् भनेर आमामा कम्ता उयो गरेन मलाई। अहिले किन के भयो होइन आउँदैन 32 10 बजे भएको एक घन्टा मार्केट पनि डोलौँ होइन एकछिन। मार्केट पनि एकछिन डोल्नुपर्छ है टाइम पाउँछ नि। अब यहाँबाट सिधै हामी एक्युरम र जू जाउँ त्यहाँदेखि एक राउन्ड मार्केट होइन हौ अब यहाँबाट जाँदा चाहिँ एक्वेरियम जान्छ। खानाहरू एक्लै आइस कि यति हिँड्नु त के जस्तो पनि हुँदैन तपाईँलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। ल ल ल ल धन्यवाद। अनि त्यो के बाल्कनीहरूको त्यहाँ पनि उयो गरिदिन्छ नि सबै स्टेयर्सको उयो उसको त्यो उयो ए ल एन्ट्रेन्स त्यहाँबाट छ त। उता भित्र हैन भित्र बस्छ टिकट। अब भने चाहिँ यहाँबाट एन्ट्रेन्स ओ भाइ ए आऊ आमा यहाँ चाहिँ उनीहरूले ब्रिफिङ दिन्छ यो हलमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ ए यति मात्रै रहेछ त हामी त। यहाँ पढाउँछ अब बताउँछ पढ्नु पर्यो नि ज्ञान लिनु पर्यो। अब आज ओके फेसबुकमा सिकाएको फेसबुकमा सिकाएको। Good morning everybody. गुड मर्निङ। Nature reserve Stalactite Cave. We'll
show you a video about the cave and how it was created. After this, you by yourselves go down the stairs and the walkway is circular. The exit is near to the entrance. Okay. It is a nature reserve. We are not allowed to touch anything inside the cave. There are stalactites and stalagmites. We took some samples here. You can touch it here. But the curiosity ends here. For the same reason, we are not allowed to enter any drink, food, cigarettes of any kind, chewing gum. I see that you have some bottles, but you can drink here, but keep it closed when you go inside. There's also a trash can if you want to throw something. We keep everything sterile because it's important for the process of the creation of these stalagmites and stalactites. You can take photos, but without flash. Without a flashlight of any kind. Pay attention that the walkway is wet due to the humidity. Walk carefully. At the left-hand side of the entrance, the ceiling is very low. Be careful of the beds. And that's it. Enjoy. Okay, thank you. The video is about 8 minutes, so wait for the video. Don't go before finishing the video. The Judean hills rise to a height of 700 meters, affording a view over the lowlands and the Mediterranean coast. In winter and spring, the wooded hillsides are carpeted with colorful flowers. On the slopes of the hills, between the trees, a multitude of habitats shelter a rich and diverse world of wildlife. Next to the ridge, there is a fully operational limestone quarry. Spring 1968. An explosion rings out, a routine blast at the Hard-Tooth Quarry. But this explosion is different from those that came before. It reveals the entrance into a world that had until now been concealed in the depths of the earth. Naturalists hastening to the site are amazed to discover a unique and rare natural wonder. The Soreq stalactite cave, small in size, vast in its scope for imagination. Quarrying work was immediately halted, and a few days later, the stalactite cave was declared a nature reserve. The cave was formed many years ago, when the area was close to sea level. The limestone became saturated with groundwater, which dissolved the chalky stone, opening up large caverns. Later, the entire area was pushed up to form a mountain ridge. The entrance to the caves in the area rose to a height of 400 meters above sea level. Rain falling on the hill seeps through cracks in the hard rock, collecting carbon dioxide on its way. As a result, the rainwater becomes acidic and slowly continues to dissolve the limestone, widening the cracks and creating additional underground caverns. Alongside the process of dissolution, a process of sedimentation and crystallization is also taking place inside the cave. Each drop of water trickling down to the ceiling of the cave releases carbon dioxide gas into the cavern. The dissolved particles of limestone sink and form crystals, and each drop leaves behind a minute ring of chalky material. This results in the formation of stalactites, in a process that began many years ago and is still continuing to this day. First to be formed are the macaroni stalactites, long hollow tubes that are the diameter of the droplet. The water flows through them like a pipe. When the water drips very slowly, the macaroni stalactites become blocked and the droplets begin to flow over their outer surface, causing sedimentation of the chalk around them and changing their shape.
In this way, different shapes are produced, from slender stalactites to conical forms, broad at the top and tapering towards the bottom, and elephant ear walls, or heavy draperies. Wherever there is a drip, a new stalactite may be formed. A stalagmite is produced when a drop of water falls from the ceiling and bursts into many tiny droplets on the floor of the cave. The drop particles settle on the floor and create a stalagmite, growing ever upward, as well as sediments in the form of coral, known as cave coral. The way in which the water drips determines the form of the sedimentation. Stalactites formed from a slow drip are usually smooth and uniform. On the other hand, stalactites that have joined together and cave coral that has settled on the floor of the cave and on the stalagmites come in many shapes. In areas where the water trickling into the cave forms pools, pool sedimentation also collects. Flowing water leaves sediment behind, called flowstones. And large lactites are commonly found in different directions, as if the force of gravity did not exist. When a stalactite and a stalagmite meet, a column is formed, and a number of columns connected together form walls and halls. The stalactite cave is changing all the time. Stalactites grow, mature, and sometimes crumble into dust where their source of water dries up. The limestone sedimentation and the construction of diverse forms of cave sedimentation are dependent on carbon dioxide being released from the drops of water, and therefore, the composition of the air in the cave has an effect on the process. People breathe out carbon dioxide, and since the site was opened, the concentration of carbon dioxide in the cave has gone up. The Nature and Parks Authority has installed a system to monitor the climate in the cave and measure its carbon dioxide concentration, relative humidity, and temperatures. The monitoring system helps preserve fixed environmental conditions, as close as possible to the natural conditions prevailing in the cave before it was opened to the public. In order to protect the treasures of the cave, while also allowing people to visit, the Nature and Parks Authority has created a raised walkway, leading visitors through the main caverns without damaging them. The walkway passes between the halls and does not go through particularly sensitive areas. Among the sites that are not included along the walkway are fossilized skeletons of snakes, pools covered by a fine layer of chalk, and the mushroom stalactites hall. Our stalactite cave is small by comparison with others around the world, but is nonetheless considered a natural wonder of the world because of its vast range of shapes, the density of the stalactites and stalagmites, and the number of internationally published research studies investigating sedimentation in the cave. The Nature and Parks Authority manages the nature reserve, maintaining a fine balance between the needs of the visitors and the need to protect this sensitive cave. Stalactites and stalagmites are unique and protected natural treasures, and it is our responsibility to look after them. Do not touch them at all. Each fingerprint leaves matter on the sedimentation in the cave that harms its future construction. Do not enter the cave with food or chewing gum. Follow the instructions of the guide. If we carefully preserve the natural treasure that has been revealed to us, we will be able to enjoy the beauty of the stalactite cave for many more years to come. The Nature and Parks Authority hopes you enjoy your visit to the cave and invites you to experience nature and our heritage at 500 other nature reserves and natural parks around Israel. 유충이하고 인플루엔서 이렇게 깼다미요.
कस्तो दामी कस्तो दामी है साइलेन्स मूर्ति जस्तो देखेको है उयो नेचुरली भएको नि त यो त यो त नेचुरल होइन नि त ऊ त झन् पर गएर न स्ट्याचु यहाँ त मान्छे जस्तै उयो सेम आज त्यस्तो पानी छैन कस्तो राम्रो किन डर लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ पुरा पहिरो थियो कि माथिबाट नि चुडेको नि त एकदम उज्यालो चाहिँ आउँदैन होला तपाईँहरूलाई सबै यस्तो खालके छ माथि चाहिँ हेर्नुहोस् ल यो सबै आफै फर्म भएको फ्लोरबाट यहाँबाटै सुनको स्टाइलमा छ छुट चाहिँ हुँदैन भने हुँदैन केही छु हुँदैन क्या दामी है वाउ कसरी चाहिँ यस्तो भगवान्कै एउटा उयो हो नि है त्यसो भनेको भगवान्को वासस्थान हो क्रिएसन अफ गड कस्तो राम्रो रहेछ यो आज चाहिँ पानी एकदमै कम्ती रहेछ हो यहाँतिर चाहिँ केभहरू जस्तो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आफै फर्म भएकोहरू सबै यस्तो देखाउँदै जान्छु है अलिक यता साइडबाट गर्दैछु है म कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला है माथि पनि म देखाउँदै गर्छु चाहिँ केभभित्र हो है यो चाहिँ माथिको यो छद्म भनौँ न है मान्छे पनि बेसी छैन रहेछ मजाले कभर गर्नु पाउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ अन्धकार चाहिँ अन्धकार छ है यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो ओह्रालो हिँडेर जानु पाउनुहुन्छ एक्जिट चाहिँ तलै रहेछ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो छ मलाई चाहिँ तपाईँले क्लियर देख्नु सक्नुहुन्न होला साथीभाइहरू आउनुहुँदैछ माथिबाट कविता दिदी प्रणिता रियोस भाइ कालो देखिरहेछ अँधेरो देख्दैछ सानो सानोहरूदेखि लिएर है यो चाहिँ छुनु चाहिँ अलाउड छैन रहेछ पानीहरू पनि चुको पानी पानी चुइराखेको छ यहाँबाट हल्का तर आज त अलिक ड्राई रहेछ अनि अस्ति आउँदा त पुरा पानी थियो यहाँ त पुरा हिलो थियो
कस्तो लाग्यो भाइ? एकदम राम्रो लाग्यो त्यो। दामी है? हजुर नेचर नेचरको शक्ति। जानु अगाडि जानु। यस्तो feel छ। मलाई चर होइन त्यो सिटको बसे जस्तो लाग्यो। हँ? के हुँदैछ? ए नछुनु भनेको छ। इन्स्ट्रक्सन त फलो गर्नु पऱ्यो नि। वाउ। साथीहरू तपाईँहरूले यो अँधेरो देखेर नि तपाईँहरूलाई के जस्तो पनि लाग्दैन होला कि, तर भित्र तपाईँहरू जानुभयो भने यस्तो दामी छ कि यो आइसहरू जमेर हामी आइस खेल्नु जाँदाखेरि के को नक्साहरू बनाएर छोड्छ नि त्यस्तै छ, तर त्यो पग्लेर जान्छ होइन। यो चाहिँ तर छुनु हुँदैन भन्दैथियो र मैले एउटा साइडमा अलिकति टच गरेको थिएँ, एकदम कडा ढुङ्गा जस्तो छ। आज चाहिँ पानी चाहिँ एकदमै कम्ती रहेछ यहाँनिर, नत्र भने पुरा चिसो हुन्छ अरे फ्लोर, पुरा जोगिनु स्लिपरी हुन्छ भनेर भन्दै थिएँ होइन। तपाईँहरू यहाँ इजरायलमा हुने जानुभयो भने जुत्ताहरू चाहिँ नचिप्लिने खालके लगाएर जानु होला। त्यहाँनिर पक्रिने जग्गा छ, सिँढी छ, ओह्रालो उकालो छ होइन, तर पनि केयरफुल भएर जानु होला। आज चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो पानी चाहिँ भेटिनु पनि ड्राई खालके थियो, तर यस्तो दामी छ नि साथीहरू, तपाईँहरूले एकदमै त्यहाँ गएर आफूले टिकट पे गरेर भित्र पसेको चाहिँ खेरो जाँदैन क्या, त्यस्तो मजाको छ। नुनको ढेका बसेको जस्तो। छुनु हुँदैन, नछुवा। छेउ पलाको छुने नै छुने। मसरुम पलाको जस्तो हो यो चाहिँ, सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी उकालो जानुपर्ने हुन्छ, यति हो घुम्नुपर्ने चाहिँ यहाँ फिलहाल। सो आई होप तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। त्यही एरियालाई नै घुमाइ मैले तपाईँले राम्रोसँग देख्ने। कस्तो हुँदैछ? स्टिकी? आज पानी छैन नि त, हुन्छ बनाएको जस्तो ठ्याक्कै यहाँ बसेको छ हो। छुयो भने चाहिँ मैला हुन्छ भनेर होला हौ। छुनु मन परेको के, कडा छ तर यो ढुङ्गा जस्तो चाहिँ।
कतिपल्ट लगाइसक्यो नि पत्ता अन्त पो यतिको अब यो हाइलाइट भएको त ठक्कै लगेर टिपेर है जे आफूले त्यही इमेजिनेसनमा वाउ फुल जस्तो है यो चाहिँ फेरि सो यस्तै छ कस्तो लाग्यो सबैजना राम्रो लाग्यो है ओके रिभ्यू पनि सबैजनाको राम्रो भयो राम्रो लाग्यो साइलेन्स मान्छे बेसी छैन रहेछ हो मजा आयो अब भने चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछु जेरुसलाम भन्दा पनि यो बेत-सेमेस पऱ्यो नि अब यहाँबाट जेरुसलाम जानु हामीलाई 37 किलोमिटर छ यहाँबाट चाहिँ हामी एक्जिट हुनुपर्ने हुन्छ है त गाइस